Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans votre chaîne Parlons français. مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم لنتكلم الفرنسية. في هذا الفيديو ستتعرفون على كيفية تصريف أفعال المجموعة الثالثة إلى الحاضر. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment conjuguer quelques verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. إذن قبل ذلك دعونا نتذكر بعض الأشياء المهمة أو المعلومات المهمة التي رأيناها في الدرس السابق. وقلنا إذن أن الحاضر يعبر على أحداث تحدث الآن، يعبر أيضا على أشياء أو أحداث تدوم وقتا طويلا من الزمان، يعبر الحاضر أيضا على حالة شيء ما وعلى حقائق عامة. Donc, avant d'avancer dans cette deuxième leçon, faisons un petit récapitulatif des éléments importants que nous avons vus dans la précédente leçon. Nous avons effectivement dit que le présent de l'indicatif exprime un fait qui se déroule maintenant, une action qui dure dans le temps, exprime un état, donc l'état de quelque chose, et on utilise le présent de l'indicatif pour exprimer des vérités générales. Nous avons également parlé des pronoms personnels sujets. إذا تطرقنا أيضا إلى تعريف الضمائر وهي je أنا، tu أنت أو أنت، il هو، elle هي، nous نحن، vous أنتم أو أنتن، il avec S hum, elle avec S hunna. Nous avons également parlé des auxiliaires être et avoir et nous les avons aussi conjugués au présent de l'indicatif. قدمنا وشرحنا الأفعال المساعدة يكون ويملك وقلنا أن هذه الترجمة فهي ترجمة مقربة. Donc un petit rappel de l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. On dit je suis أنا أكون، tu es تكون أو تكونين، il est يكون، elle est تكون، نستطيع حذف الضمير. nous sommes نحن نكون أو نكون، vous êtes أنتم أنتن تكونوا تكن، ils sont يكونوا، elles sont يكن. Même chose pour l'auxiliaire avoir que nous avons conjugué au présent de l'indicatif. إذا قدمنا أيضا وحولنا الفعل المساعد يملك إلى الحاضر وقلنا j'ai لدي، tu as لديك، il a لديه، elle a لديها، nous avons لدينا، vous avez لديكم أو لديكن، ils ont لديهم، elles ont لديهن. سوف نتعرف الآن على أفعال المجموعة الثالثة. يجدر الذكر أن هذه الأفعال كثيرة جدا، ليست لها قواعد محددة كأفعال المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، وبها بعض أو كثير من الاستثناءات. إذن لمعرفة أفعال المجموعة الثالثة أو كيف تصرف أفعال المجموعة الثالثة علينا بكل بساطة معرفتها وحفظها وإعادة حفظها، لأن ليس لها قاعدة واحدة أو قاعدتان أو 3 قواعد تحكمها في الصرف. إذن فهي متعددة وجدا مختلفة. سوف نرى الآن بعضا منها أو النهايات الشائعة مع بعض القواعد وكذلك بعض الاستثناءات لأننا لا يمكننا أن نحصيها. نبدأ. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les verbes du troisième groupe sont nombreux, contiennent beaucoup d'exceptions et non pas de règles de gestion comme ce qu'on a vu pour les verbes du premier groupe et du deuxième groupe. Aujourd'hui, nous allons voir quelques terminaisons les plus courantes avec 2 verbes en exemple, avec quelques exceptions aussi,
Voilà, donc nous allons tout simplement commencer par la terminaison OIR. إذن هذه النهاية OIR مثلا كفعل prévoir et décevoir. Nous allons les voir tout à l'heure. OIRE, WARE, comme boire et croire. IR, comme dormir et obtenir. Oudre, donc les verbes qui se terminent par oudre. الأفعال التي تنتهي بأودر كcoudre et moudre. سوف نرى هذه الأفعال مصرفة لاحقا في هذه الحصة. Oindre, comme joindre et rejoindre. Bon, normalement, c'est un seul verbe. Il n'y a que les préfixes qui changent. Donc, joindre. Indre, comme plaindre et craindre. النهاية dre, comme mordre, comprendre. Tre, comme mettre, connaître. Et la terminaison indre, comme dans peindre et éteindre. Donc, nous allons voir tous ces verbes conjugués. سوف نرى جميع هذه الأفعال مصرفة مع الاستثناءات. Donc, nous allons commencer cette série par découvrir deux verbes qui finissent par OIR et leur conjugaison au présent. سوف نستهل هذه السلسلة مع الأفعال التي تنتهي ب OIR وكيفية تصريفها في الحاضر مع الاستثناءات. إذن ليس كما أعيد أيضا كما قلت أن ليست هناك قاعدة واحدة أو وحيدة أو قاعدتان أو ثلاث، بل هناك عدة قواعد وعدة طرق لتصريف هذه الأفعال، وتختلف أيضا عندما نغير الضمائر. سوف ترون. سوف نبدأ بالverbe prévoir. توقع. نقول je prévois S, tu prévois S, il prévoit T, elle prévoit T évidemment. Donc la racine du verbe ne change pas. جذر الفعل لا يتغير الذي هو PRE accent VOI. سوف نرى الآن كيف يتغير مع الضمائر الجمع. Nous prévoyons إذن حولنا I إلى Y وختمنا ب ONS. دائما ONS في نحن. Vous prévoyez دائما حولنا I إلى Y وأضفنا إذن النهاية التي تليق ب vous التي هي EZ. Il prévoit. رجعنا إلى الجذر الأصلي PRE accent VOI وأضفنا النهاية التي تتماشى مع il التي هي ENT وكذلك بالنسبة لElle. Elle prévoit. Prenons un deuxième exemple dans la même série OIR. Cette fois-ci, c'est un verbe irrégulier. سوف نستعين الآن بفعل غير ثابت. فعل décevoir. خاب أو خاب أمله. décevoir. نبدأ ب je déçois. لاحظوا معي أن جذر الفعل تغير تماما من ضمير أنا. استعنا أيضا ب CD لكي نقول déçoit لكي ننطق صوت S. إذا تركنا C فسوف نقول déçoit. والمثال الشائع في استعمال CCD هو garçon. garçon بCCD. إذا كتبنا garçon بحرف C سوف نقول garçon. إذن je déçois S, tu déçois S, il déçoit T, elle déçoit T. لاحظوا معي في استعمال نو فسوف نعود إلى جذر الفعل DE accent CEV ونختم طبيعة الحال ب ONS. nous décevons, nous décevons, vous
décevait دائما رجعنا وعدنا إلى جذر الفعل décevait. Ils déçoivent هناك اختلاف في il et elle donc نقول ils déçoivent V-E-N-T. Elles déçoivent V-E-N-T. دائما في نفس السلسلة OIR سوف نكتشف بعض الاستثناءات. Nous allons découvrir deux verbes, vouloir أراد et pouvoir استطاع. إذن هذان الفعلان يتصرفان كأفعال المجموعة الأولى، إلا أننا نعوض S التي رأيناها في المجموعة الأولى بX كما في المثال. أنا donc je veux, tu veux donc عوضنا S التي رأيناها كقاعدة لتحويل أفعال المجموعة الأولى بX هنا. وإذا الاختلاف يوجد فقط في je و tu، وباقي الضمائر تصرف كأفعال المجموعة الأولى. donc je veux X, tu veux X, il veut T, elle veut T, nous voulons ONS, vous voulez EZ, ils veulent ENT, elles veulent ENT. La même chose pour le verbe pouvoir, je peux, donc X, tu peux X, il peut T, elle peut T, nous pouvons ONS, vous pouvez EZ, ils peuvent ENT, elles peuvent ENT. Passons maintenant à la deuxième série OIRE كما في الفعل croire اعتقد. إذن سوف نبدأ التصريف. Je crois S, tu crois S, il croit T, elle croit T, nous croyons. إذن حولنا I إلى Y وختمنا ب ONS. Vous croyez حولنا I إلى Y وختمنا ب EZ. Il croit. إذا عدنا إلى الجذر الذي إذا جذر الفعل CROI وختمنا ب ENT. Elle croit. Donc faites très attention à l'orthographe et à la prononciation. انتبهوا معي جدا وجيدا إلى كيفية كتابة هذه الأفعال وكيفية نطقها. سوف نرى الآن فعل غير ثابت irrégulier, c'est le verbe boire qui finit par O-I-R-E. boire شرب أو شرب. Je bois B-O-I-S, tu bois B-O-I-S, il boit finit par T, elle boit تنتهي بالT. والاختلاف هنا الجذر سوف يتغير. nous buvons ONS, vous buvez EZ, ils boivent ENT, elles boivent ENT. إذن هذه الأفعال التي نراها الآن يجب إعادتها وحفظها واستعمالها لكي نتشبع بها وكي نتقن كتابتها ونطقها، لأنها أفعال مهمة جدا. نمر الآن إلى السلسلة الثالثة Indre التي تنتهي بAndre A-I-N-D-R-E comme dans craindre. خشية. لاحظوا معي كيفية التصريف. je crains إذن جذر الفعل C-R-A-I-N وأضفنا له S. tu crains S, il craint T, elle craint T. إذن هنا سوف يحدث التغيير في ضمائر الجمع
Nous craignons. Nous craignons. GN لكي نحصل على صوت ن استعملنا GN. Nous craignons. Vous craignez. Vous craignez. Ils craignent. Ils craignent. Elles craignent. Plaindre. شكا. plaindre. سوف نرى كيف نصرفه. Je plains. جذر الفعل PLAIN وختمنا ب S. Tu plains. S. Il plaint. T. Elle plaint. T. Nous plaignons. Nous plaignons. Vous plaignez. Vous plaignez. Ils plaignent. Elles plaignent. إذا لماذا استعنا ب GN هنا؟ ليست هناك قاعدة، يجب فقط حفظ كيفية تصريف هذه الأفعال. إذا مع رابع سلسلة الأفعال التي تنتهي ب EINDRE ك peindre صبغ. peindre. je peins. إذا جذر الفعل PEIN لم يتغير، أضفنا فقط S. tu peins. PEIN وأضفنا S. il peint كذلك نفس القاعدة، ولكن أضفنا T لأنها تتماشى مع il. elle peint. T. هنا الاختلاف. nous peignons. nous peignons. استعنا بالGN لنحصل على صوت ن. peignons و NS. vous peignez. vous peignez. لاحظوا معي النطق، لاحظوا معي كيفية الكتابة. il peigne. il peigne. elle peigne. ENT à la fin et ENT ne se prononce pas. Elle peigne. éteindre. أطفأ. éteindre. سوف نصرف هذا الفعل. donc j'éteins. j'éteins. جذر الفعل E accent TEIN لم يتغير وأضفنا S. tu éteins. tu éteins. S. il éteint. T. elle éteint. T. هنا الاختلاف. nous éteignons. nous éteignons. ONS واستعنا ب GN. vous éteignez. vous éteignez. EZ. ils éteignent. ils éteignent. ENT. elles éteignent. سوف نكتشف الآن الأفعال التي تنتهي ب DRE كما في comprendre. فهم. comprendre. je comprends. إذا جذر الفعل لم يتغير COMPREND وأضفنا S. tu comprends. S. il comprend. فقط D. elle comprend. D. هنا الاختلاف. nous comprenons. لاحظوا معي لم أسطر على الدي كجذر للفعل لأن في الضمائر دونك في ضمائر الجمع تختفي تماما دي. nous comprenons. vous comprenez. vous comprenez. EZ. ils comprennent وأضفنا N ثانية.
Ils comprennent. Deux N, E-N-T. Elles comprennent. إذن يجب إعادة هذه الأفعال، يجب إعادة قراءتها، إعادة نطقها، وإعادة كتابتها حتى حتى نحفظها. Deuxième exemple, mordre, عض, mordre. Je mords, TS. Tu mords. جد الفعل MORD. Tu mords, S. Il mord, D فقط. Elle mord, D فقط. إذن D تكتب ولا تقرأ كما كثير من الحروف التي رأيناها سابقا. Elle mord تنتهي بالD. Nous mordons. Nous mordons, ONS. Vous mordez, EZ. Ils mordent, ENT. Elles mordent, ENT. Passons maintenant aux verbes qui finissent par IR, IR, comme dans dormir, نام, dormir. Je dors. إذا جذر الفعل هنا DOR. نضيف S لأننا نصرفه مع أنا. Je dors. S. Tu dors. S. Il dort. T. Elle dort. T. Nous dormons. Nous dormons. ONS. Vous dormez, EZ. Ils dorment, ENT. Elles dorment, ENT. Un deuxième exemple, comme pour le verbe obtenir, حصل, obtenir. J'obtiens. جذر الفعل هنا OBTIEN. أضفنا S لأننا نستعمل ضمير je, أنا. J'obtiens. Tu obtiens, S. Il obtient, T. Elle obtient, pardon, T. Nous obtenons. Nous obtenons. إذن هنا la racine a changé. تغير الجذر الفعل. Nous obtenons, ONS. Vous obtenez. Vous obtenez, EZ. Ils obtiennent. Nous avons rajouté un deuxième N, donc deux N, E-N-T. Elles obtiennent, deux N, E-N-T. للإشارة فقط فإن أفعال cueillir, offrir, ouvrir et souffrir تتصرف كأفعال المجموعة الأولى تماما. إذن pour les verbes cueillir, offrir, ouvrir, souffrir, donc ces verbes-là se conjuguent comme les verbes du premier groupe, donc en suivant la même règle. Découvrons maintenant les verbes qui finissent par oudre, O-U-D-R-E, comme dans coudre, خاطة. Je couds. لاحظوا معي النطق والكتابة. Je couds. Donc جذر الفعل C-O-U وأضفنا donc دي في ضمائر المفردة ونضيف S لأننا نستعمل je. Tu couds, S. Il coud, D. Elle coud, D. إذن هنا يتغير الجذر تماما. نقول nous cousons. Nous cousons, ONS. Vous cousez. Vous cousez, EZ. Ils cousent, ENT. Elles cousent, ENT. لاحظوا معي أن الجذر اختلف ما بين ضمائر المفرد وضمائر الجمع. اختلف
تماماً. Passons à un deuxième exemple, comme dans moudre, طحن, moudre. Je mous, الجذر هنا M-O-U-D ونضيف S. Je mous, tu mous, S. Il moud, D. Elle moud, D. هنا يتغير الجذر تماماً pour obtenir nous moulons. Nous moulons, ONT. Vous moulez, EZ. Il moule, ENT. Elle moule, ENT. Découvrons maintenant les verbes qui finissent par oindre, O-I-N-D-R-E comme dans joindre, indamma. Joindre est quasiment le seul verbe dans cette configuration. Les autres verbes sont que des préfixes qui s'ajoutent justement à joindre. Nous allons nous concentrer sur sa conjugaison. إذا كما قلت فعل joindre هو شيئا ما هو الفعل الوحيد في هذه السلسلة. الأفعال الأخرى هي فقط مشتقة من joindre. إذا سوف نركز على صرف فعل joindre. Je joins, جذر الفعل J-O-I-N نضيف S طبعا. Tu joins S. Il joint T دائما. Elle joint T. الاختلاف nous joignons. استعنا بالجي-N وختمنا ب-O-N-S. Nous joignons. Vous joigniez, vous joigniez, EZ. Ils joignent, G-N-E-N-T. Elles joignent, G-N-E-N-T. Et dans la dernière série qui finit par T-R-E, nous allons découvrir le verbe mettre. إذا سوف نتعرف الآن على فعل mettre. وضع في السلسلة الأخيرة وهو فعل شائع جدا عليكم إعادته لإتقانه. Je mets جذر الفعل M-E-T. Je mets وأختم ب-S. Tu mets M-E-T-S. Il met M-E-T. Elle met T. Nous mettons donc جذر الفعل M-E-T-T ونختم ب-O-N-S. Vous mettez, vous mettez, انتبهوا إلى النطق. mettez Z. Ils mettent E-N-T. Elles mettent E-N-T. Un deuxième exemple avec le verbe connaître. عرفة. Connaître. Je connais. جذر الفعل C-O-2-N-A-I وختمنا ب-S. Tu connais. S دائما. Il connaît. T. Elle connaît. T. الاختلاف دائما. Nous connaissons. 2S. O-N-S. Vous connaissez. 2S. EZ. Ils connaissent. E-N-T. Elles connaissent. E-N-T. Cette leçon est désormais terminée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez jamais à me laisser vos questions en commentaire. Partagez cette vidéo avec vos amis. Activez les notifications pour recevoir toutes nos nouveautés. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. درسنا الآن قد انتهى. لا تترددوا على طرح أسئلتكم في التعاليق. شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم. فعلوا الجرس ولا تنسوا انخرطوا في القناة. إلى اللقاء.